ایک بات اپنے دل میں لکھیں، ساری کائنات میں دو عورتیں بطول ہوئی ہیں۔ کیا ہوئی ہیں؟ وہ دو عورتیں کون ہیں؟ یہ میں قرآن پڑھ کے عرض کرتا ہوں۔ فرسٹ کویسچن از دیٹ واٹ از بطول؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بطول کسے کہتے ہیں۔ لو یہ جملہ ذرا دل میں اسے جگہ دیجئے گا۔ ساری زندگی جس کے نزدیک پلیتی نہ آئے اسے بطول کہتے ہیں۔ جو بسم اللہ ہر وقت جو پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ کسی نے آ کے پوچھا تھا یہ بطول کیا ہے؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ 15واں روزہ رکھا ہوا تھا، ظہر کی نماز پڑھ چکی تھیں، نماز ظہر کے بعد گود میں امام حسن آ گئے، وہیں پہ مصلی پہ بیٹھ کے سیدہ نے اثر پڑھی۔ دائی نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ عجیب منظر دیکھا ہے، آپ کی بیٹی کے پاس حالت روزہ میں ظہر پڑھی اور وہیں پہ حسن گود میں آ گئے، پھر اثر بھی پڑھ دی۔ مصطفیٰ نے اٹھایا چپ کر، تمہیں نہیں پتا میری بیٹی بطول ہے۔ بطول کہتے ہی اسے ہیں جس کے نزدیک پلیتی نہ آئے۔ اب سمجھیے گا ساری کائنات میں دو عورتیں بطول ہوئی ہیں۔ پہلی عورت حضرت عیسیٰ کی ماں مریم بطول تھی اور دوسری مصطفیٰ کی بیٹی زہرا بطول ہے۔ دیکھیں آپ جانتے ہیں، میں بس خطاب شروع ہو گیا ہے، بس باتیں شروع ہو گئی ہیں، سن لیں 10 15 20 25 35 منٹ کچھ قرآن کی آیتیں سن لیں، پھر میرا بیٹا آ جائے گا حاکم علی، پھر آپ نعت خوانی سنیے گا۔ میرا صبح یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا وائوا ہے، مقالے کا وائوا ہے، صبح 9 بجے میں نے وائوا یونیورسٹی میں پیش کرنا ہے، آپ سب دعا بھی فرمائیے گا۔ تو میں جلدی نکل جاؤں گا تاکہ میرا یونیورسٹی کا معاملہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہر بچی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ دیکھیں البنت رحمت والولد نعمت، بیٹا نعمت اور بیٹی رحمت۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس حد تک جاگ رہے ہیں۔ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ جناب رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بن کے آئے اسے بطول کہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر بیوی شوہر کے لیے محافظ ایمان ہوتی ہے، کیونکہ النکاح نصف الایمان۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے محافظ ایمان ہے۔ میرے صاحبو آپ کس معیار تک سن سکتے ہیں؟ یہ جملہ ذرا دل پہ لکھیے گا، کل ایمان علی کے لیے جو محافظ ایمان بنے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جی دیکھیں آپ اگر کہیں گے تو باتیں آگے چلتی رہیں گی، جس کے دل میں سیدہ زہرا کا جتنا حیا ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ بس ایسے جاگتے رہو گے تو گفتگو چلتی رہے گی۔ آپ کا یہ انداز سماعت سن کے میں ویسے ہی بیدار ہو گیا ہوں، میری وجود میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہے۔ کہاں رحیم یار خاں، کہاں بھاول نگر، پھر کہاں یہ چکوال، پھر کہاں رحیم یار خاں، پھر بھاول نگر، پھر سائیوال اکاڑا، پھر پڑھتے ہوئے واپس، تو پھر قصور کے علاقے، تو پھر ابھی آپ کی خدمت میں حاضر، تو پھر صبح 9 بجے یونیورسٹی بھی۔ میرے صاحبوں گزارش یہ کر رہا ہوں، ہاں مجھے وہ ایک حدیث میرے ذہن میں ہے، میں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، امام ترمذی نے کمال لکھا ہے، اذا دخلت فاطمۃ قام الیہ، فاطمہ جب بھی مصطفیٰ کی طرف جاتی محمد کھڑے ہو جاتے۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا۔
اچھا اس کا مطلب ہے آپ ویسے سنتے بھی رہتے ہیں، آپ نے غور نہیں کیا آیا کون ہے، کھڑا کون ہوا ہے؟ نہیں ٹھہرے میں سمجھاتا ہوں اچھا بھائی بیٹا ایک منٹ ذرا، یہ میں اٹھا نہیں سکا، میرے ذہن میں پہلے ہوتا ہے، میں اٹھا دیا کرتا ہوں، یہ چھوٹی دنیا پیچھے کریں، ان بچوں کو اٹھا دیں، فوراً پیچھے کر دیں، بس زیادہ لیٹ نہیں کرنا، کیونکہ خطاب کا وقت اب جاری ہے، جو وقت گزرے گا خطاب میں گزر رہا ہے، میں نے 35 سے 40 منٹ میں نکل جانا ہے، یہ آپ میری طبیعت کو جانتے ہیں، 40 منٹ سے اوپر میں خطاب نہیں کرتا، احباب سمٹ کے قریب آئیں، یہ پیچھے کریں انہیں ذرا جلدی سے بیٹا انہیں پیچھے کر دیں، شاباش، آپ قریب آ جائیں، نزدیک آ جائیں، جس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے وہ قریب آ جائیں، سیدہ کا حیا ہے وہ قریب آ جائیں، جی بسم اللہ، جیتے رہیں، سنیں جیتے آ جائیں بیٹا، آ جائیں حضرت قریب آ جائیں، آپ بھی قریب آ جائیں، جی بیمار ہیں تو ٹیک لگائیں، اگر کوئی تکلیف ہے پھر ٹیک لگائیں، وگرنہ قریب آئیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ امام ترمذی نے بڑا کمال لکھا ہے، سیدہ جب بھی آتی مصطفیٰ کھڑے ہوتے۔ اچھا میں نے خیال کیا شاید کہیں مولا علی کے گھر سے آتی ہوں گی اور رسول اللہ کھڑے ہوتے ہوں گے، نہیں، حدیث کے لفظ ہیں اذا کا معنی ہوتا ہے جب بھی یعنی صحن میں کھیلتی ہوئی بھی آتی محمد کھڑے ہوتے، سیدہ جب بھی آتی مصطفیٰ کھڑے ہوتے۔ اب آپ نے حدیث کو سن لیا ہے، پر چونکہ سادے چہرے میرے سامنے ہیں، ہم سمجھے نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، رکیے ذرا یہ گردان سنیے گا اور اس گردان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، لوگوں کو ویسے مغالطہ لگ گیا ہے، سمجھ نہیں آئی بات کیا ہے۔ یہ میں بیٹھا ہوں، اچانک میرے مرشد آ جائیں، میں بیٹھا رہوں گا؟ نہیں، فوراً کھڑا ہو جاؤں گا، جیتے رہیں۔ اچھا اگر میرے مرشد بیٹھے ہوں، گنجے شکر آ جائیں تو مرشد بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا اگر گنجے شکر بیٹھے ہوں، مولا علی آ جائیں تو گنجے شکر تو بیٹھے ہی رہیں گے۔ بسم اللہ، تو یا فرید گنجے شکر بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ اب میری طرف دیکھنا، گنجے شکر بھی بیٹھے ہوں، مولا علی بھی بیٹھے ہوں، سارے نبی بھی بیٹھے ہوں، یعنی ساری کائنات بھی اگر بیٹھی ہو، محمد آ جائے، مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، یہ سارے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ مولویوں کو ویسے ہی مغالطہ لگا ہے، سمجھنے میں مسئلہ ہے نا، گزارش تو یہ کر رہا ہوں جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ محمد ہیں، جس کے ادب میں، یہاں پہ ادب ہے، جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ محمد ہیں، اور جس کی محبت میں محمد کھڑے ہو وہ زہرا ہے۔ بسم اللہ۔ یا علی، جیتے رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں مریم کیسی بطول ہے، زہرا کیسی بطول ہے۔ میرے سامنے سورہ احزاب آ رہی ہے، 33 نمبر سورہ ہے، چونکہ میں نے سیدہ خدیجہ کو بھی پڑھنا ہے قرآن سے اور فاطمۃ الزہرا کو بھی پڑھنا ہے قرآن سے۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، ساری باتیں ہم قرآن ہی سے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، کائنات کی کوئی عورت تمہاری جوتی جیسی بھی نہیں۔ اے نبی کی بیویوں، کائنات کی کوئی عورت تمہاری برابری نہیں کر سکتی۔ اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ میمونہ، اے سیدہ عائشہ، اے سیدہ خدیجہ، کائنات کی کوئی عورت تمہاری جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ رکنا، ذرا رکنا، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ پلی کسی اور کے گھر میں ہے، جوان کسی اور کے گھر میں ہوئی ہیں، اور فرمایا چپ کر دیکھتا نہیں محمد کے نکاح میں آ گئی۔
देखता नहीं नबी के बिस्तर पे आ गई हैं, इसलिए कायनात की कोई औरत नबी की बीवी जैसी नहीं हो सकती। अब ये जो अगला जुमला है ना, ये आपको मचलने पे मजबूर करेगा। जनाब जो पली किसी और घर में हो, जवान किसी और घर में हुई हो, परवरिश किसी और ने की हो, बेटी किसी और की हो, सिर्फ मोहम्मद के निकाह में आ जाए, अगर कायनात में उस जैसी कोई नहीं तो जो पली ही मोहम्मद की गोद में हो। बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। जिसकी परवरिश ही नबी ने की हो, फिर खुदा जाने ज़हरा का मकाम क्या होगा। जिसके दिल में सैयदा की जितनी मोहब्बत है, सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कह लो। मैं गुजारिश तो ये कर रहा हूं कि सारी कायनात में दो औरतें बतूल हुई हैं। सबसे पहली औरत हजरत ईसा की अम्मा मरियम बतूल है, और दूसरी मोहम्मद की बेटी ज़हरा बतूल है। ये ठंडा बोल रहे हैं यार, सुभान अल्लाह कहो मेरे साथ। अब ये मरियम कैसी बतूल है और ज़हरा कैसी बतूल है। अच्छा सूरह मरियम को ही पढ़ते हैं। रुक जाना जरा, 19 नंबर सूरह है। मैं वैसे किसी और तरफ जाने लगा था, लेकिन सूरह मरियम ही पढ़ते हैं। 19 नंबर सूरह है, और ये इसकी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 तक आयतें मैं थकी तबीयत में पढ़ना चाहता हूं, अगर आप सुभान अल्लाह कह लो। मौला हुक्म कर। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्कुर फिल किताबी मरियम। बेटा इन्हें खामोश करें, बेटा खामोश, ये पीछे से खामोश करवाएं। आप करें जी, आपकी ड्यूटी है, ये खामोश कराएं। वस्कुर फिल किताबी मरियम, वस्कुर जिक्र कीजिए, फिल किताबी किताब में से। मौला किसका? फरमाया मरियम। जिक्र करो मरियम का, जिक्र कीजिए किताब में से मरियम का। अच्छा भाई, ये मरियम कौन थी जी? हजरत ईसा की। ईसा कौन थे? नबी। यानी अल्लाह चाहता है बंदे इकट्ठे होके नबी दी अम्मा का जिक्र करन। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया, आपने अभी भी गौर नहीं किया। अगर ईसा की अम्मा का जिक्र करना है तो मौलवी हमें मोहम्मद की अम्मा के जिक्र से रोकता है। भाई बोलो तो सही ना, ईसा की मां का जिक्र करना है। अब एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, ये है ईसा की मां जिसका जिक्र करना है। वो मां कैसी है जिसके बारे नबी फरमा रहे थे, अल फातिमा तो बिदातो मिन्नी, मन अबगदहा फकद अबगदनी, मन अहब्बाहा फकद अहब्बानी। गुजरात वालों, ईसा की मां का जिक्र करना है, हुसैन की मां का हया करना है। भाई समझ आ रहा है? आगे चले भी, आगे चले, अभी आयत खत्म नहीं हुई, आगे चले। चलने तो सुभान अल्लाह कहो। आगे अल्लाह फरमाता है, इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया। ईसा की मां ने घर छोड़ा, हुजरे में इबादत में मसरूफ हो गई। फत्तखज़त मिन दूनहिम हिजाबन, मरियम हिजाब में चली गई, मरियम पर्दे में चली गई, मरियम हिजाब में चली गई। गुजरात वालों, जो खुद पर्दे में हया करके चली जाए उसे मरियम कहते हैं, जो खुद बंदों से हया करके पर्दों में चली जाए उसे मरियम कहते हैं। एक दिन नबी फरमा रहे थे, माशर का मैदान होगा, आवाज आएगी, गर्दने झुकाओ, फातिमा की सवारी आ रही। अब जुमला अर्ज करने लगा हूं, जो खुद बंदों से हया करके पर्दों में चली जाए उसे मरियम कहते हैं। कायनात जिसका हया करे उसे ज़हरा कहते। आप इजाजत दें आगे कुरान पढ़ा जाए। नहीं, आप बड़ा ठंडा ठंडा बोल रहे हैं, या आप ठीक बोल रहे हैं, मुझे आवाज कम आ रही है। कम मत कम इस तरह बोलो, थकावट तो खत्म हो जाए ना जी। लो जी आगे सुनो, आगे अल्लाह फरमाता है, फअरसलना इलैहा रूहाना। बेटा गुफ्तगू ना करें, ये देखें, इन्हें चुप कराएं जी। मैं ना डिस्टर्ब सा हो जाता हूँ, मुतज़ल्ज़िल सा हो जाता है सिलसिला, इन्हें चुप कराएं। फअरसलना हमने भेजा, इलैहा मरियम की तरफ, रूहाना अपनी रूह को। मौला ये कौन है? फरमाया जिब्रील। मरियम की तरफ आया जिब्रील। कौन आया? जिब्रील। फरिश्ते आते थे मरियम के पास। रुको रुको, इस आयत को रोको, यहीं पे रुको। ओए बतूल के पास फरिश्ते आते थे। मरियम बतूल है,
आपने गौर नहीं किया, फरिश्ते आते थे। अच्छा ठहरो, अब मैं सूरह आले इमरान पढ़ता हूं, ठहरो। ये 42 नंबर आयत आले इमरान की। मौला ये बतूल के पास यानी मरियम के पास फरिश्ते आते थे खैरियत से। अल्लाह फरमाता है इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। फरिश्ते आके बतूल नु कहंदे सन, बतूल अल्लाह ने तेनू मुस्तफा कर छड़िया है जी। कुरान है अस्तफा 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 अस्तफा, 2 दफा अल्लाह फरमा रहे हैं अस्तफा 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 अस्तफा। अल्लाह मरियम को कह रहा है मरियम हमने तुम्हें मुस्तफा किया। फरिश्ते आ रहे हैं, कालतिल मलाइका, फरिश्ते बातें कर रहे हैं। अब मेरी जुबान पे बड़ा प्यारा जुमला आने लगा है, जिससे फरिश्ते बातें करे उसे मरियम कहते हैं, जिससे फरिश्ते बातें करें और सिर्फ बातें करे उसे मरियम कहते हैं। बातें नहीं, जिसके दर पे आके फरिश्ते नौकरी करे उसे ज़हरा कहते हैं जी। मलाइका आके नौकरी करे। हुन जेड़े सैयदा दे नौकर हो, सुभान अल्लाह कहो जल्दी ना। अजय भी ठंडा बोल रहे हो, मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं बड़ी देर से। आपके सुभान अल्लाह की आवाज डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के बयार पे नहीं आ रही। जिसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी। फरिश्ते आते थे मरियम के पास। देखे एक दिन अबी ज़र को भेजा, जाओ जाके मौला अली को लेके आओ। हजरत अबी ज़र जब सैयदा के घर पहुंचे ना, मौला अली को लेने गए, देखते क्या है बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। नजर अंदर पड़ गई, देखा क्या अंदर बंदा कोई नजर नहीं आ रहा, दाने पड़ रहे हैं। बंदा कोल कोई नहीं, चक्की चल दी है पई। बंदा कोल कोई नहीं, आटा निकलदा है पिया। बंदा कोल कोई नहीं, आटा इकट्ठा पिया हुंदा है। अच्छा कोल बंदा कोई नहीं, झूले दी डोरी हिलदी है पई ते एक शहजादा सुता पे है। हाय हाय, गुजरात के गयूर सुन्नी अहले बैत के दीवानों, जब जागती आंखों से अबी ज़र ने मंजर देखा, अबी ज़र ने जाके नबी पाक से कहा या रसूल अल्लाह, आपकी बच्ची के घर पे अजीब मंजर देखा। अबी ज़र क्या देखा? हजूर कोल बंदा कोई नहीं, दाने पईंदे ने पे, कोल बंदा कोई नहीं, चक्की चल दी है पे, कोल बंदा कोई नहीं, आटा निकलदा है पिया, कोल बंदा कोई नहीं, झूला हिलदा है पिया, शहजादा सुता पे आए। नबी चेहरा उठा के फरमाते हैं अबी ज़र, मेरी ज़हरा सारी रात मुसल्ले पे रहती है, वो दाने डालने वाला भी फरिश्ता है, वो चक्की चलाने वाला भी फरिश्ता है, और वो झूला झुलाने वाला तो जिब्रील है, और झूले में मेरा लाल हुसैन है। हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिसके दिल में जेड़े आले मोहम्मद दे नौकर बैठे हो, सुभान अल्लाह कहो यार। हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के। नहीं रहने दे, थके हुए हैं, छोड़े आगे चलते हैं। नहीं, ये 2-4 बंदे सुभान अल्लाह, बाकी चुप बैठे हुए हैं। अरे हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के, मौला अली के, हजरत ज़हरा बतूल के। हाँ मिल जाए 4 जर्रे तो आँखों में डाल लूं, मेरे हुसैन आपके कदमों के धूल के। अरे मिंबर बना रसूल का, मिंबर बना रसूल का, अरशे बरी मगर शब्बीर की नशिस्त है कांदे रसूल के। नारा हैदरी, अभी भी आवाज कम है, नारा हैदरी। मौला जो अली अली करे उसे मदीना दिखा, कहो या अली, नहीं नहीं कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली। लो मेरे अल वेखे जे मुनाफिक दा सीना चीरो, कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली।
دیکھیں علی علی کرو گے تو حیدر حیدر. جی بسم اللہ. گناہگار ہوں شاید کہ جنت نہ جا سکوں, مرنے کے بعد بھی کچھ کام آ سکوں. ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کی نار کا تاکہ منکر علی کا کلیجہ جلا سکے. جی آگے چلے آگے چلے آگے چلے آگے چلے. ارے جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا, رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم, جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں. سبحان حیدری. ایک باری بولو حیدر. حیدر دے دو معنی نے. حیدر ایک تے وے حیدر, ایک وے حیدر. ساڈے لئی حیدر نہیں, تسی سمجھے ہی نہیں. اوے جیڑا ساڈے واسطے در ہے نا اوے حیدر. او جدا حیدر ہے او تے بولو نا یارا. حیدر حیدر. میں مرید ہاں علی دا, میں مرید ہاں علی دا, اوے میرا پیشوا علی ہے. ایک تے میں تھکے آیا تے وچ شیر پڑھن لگ پیا. نہیں چھڈو اگے چلیے یار. تسی سارے سبحان اللہ کہندے ہو پے. ارے میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی ہے, میرے پیر دا سوالی دنیا دہر ولی ہے. میں مرید ہاں علی دا, بھاوے تو من یا نہ من, مولا علی نو مولا, پر مولا جدے محمد, اوے مولا اودا علی ہے. جدا علی مولا سبحان اللہ کہو یارا. مولا جدے محمد, مولا اودا علی ہے, میرے پیر دا سوالی دنیا. چلے بسم اللہ. آجیں تھوڑا سا قرآن, کچھ قرآن اور پڑھ لیں. سادہ کر دیں, بالکل سادہ. سبحان اللہ کہہ لو جی. آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں. سورہ چونکہ بیٹا گفتگو نہیں, شاباش چھوٹے بچے خاموش. سورہ آل عمران چونکہ میں کھول چکا ہوں, ایک آیت 42 نمبر پڑھی ہے. آؤ ایک اور آیت پڑھتے ہیں. 37 بھی پڑھ لیتے ہیں, 38 بھی پڑھ لیتے ہیں, 39 بھی پڑھ لیتے ہیں. بس نہیں, بس یہیں تک, یہیں تک. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلما داخلا علیہا زکریا المحرابہ. حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے. مریم بطول ہے نا, مریم بطول ہے. جیسے ہی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے, وجد عندہا رزقن, آپ کی وند نے مریم بیٹھی ہے تے بیٹا انہیں خاموش کروا دیں. میں نا میرے سے پڑھا نہیں اس طرح جاتا, یہ مجھے آواز نہ ان کی آئے, انہیں چپ کرائے. خاموش بیٹھے, خاموش بیٹھے, اب آواز نہ آئے آپ کی. مریم نے کی, مریم بیٹھی ہوئی ہے. کالا کالا وجد عندہا رزقن. حضرت زکریا کی وند نے مریم دے سامنے نا بے موسمی پھل پئے نے. ٹرے لگا ہے, ٹرے تے او دے وچ پھل پئے نے, موسم نہیں انہاں دا جڑے پئے نے. تے جدوں پھل ویکھے نے نا دھیان کریا جے, بے موسمی پھل ویکھ کے زکریا فرماندے نے کالا یا مریم ان لکی ھذا. مریم یہ کتھوں آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ. مریم جواب دیتا بازاروں نہیں آئے, اللہ نے جنت ہی چکر لے.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਤੂਲ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਗਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ तुसा सिर्फ कुरान सुन छड़िया गौर कोई नहीं कीता बतूल बैठी होवे ते लंगर उत्तों थले आ जांदा है हुण मैं जुमला लगा देन ते जे तुसी चुप रहे ते गुजरांवाला तक थकावट वध जाएगी जिदा लंगर उत्तों थले आए ना ओनू मरियम कहिंदे ने वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा ते जिदा पक्या होया उत्ते जाए ओनू ज़हरा कहिंदे बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है भाई आगे चलें जी आगे चलें जी भाई यहां तक कुरान समझ आ गया आगे चले अगर आगे चलना है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कह लो जल्दी मुझे जरा टाइम भी देख लेने दीजिएगा ज्यादा नहीं ना पढ़ना 12:30 हो गए जी 12 बजे खिताब शुरू हुआ है 12:30 वो वहां पे 32 मिनट खिताब हो गया तकरीबन 32 और 8:40 8 मिनट और है सुभान अल्लाह कह लो बस 8 मिनट और है 8 मिनट और कुरान सुने फिर आप मुझे इजाजत दे दीजिएगा आइए फिर चलते हैं आगे इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फनादतहुल मलाइकतु व हुवा कायम युसल्ली फिल महराबी अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया ना नहीं पिछली आयत रिज्क देखा फल देखे हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहु बेमौसमी फल वेख के ज़िक्रिया नबी फरमांदे ने काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा अल्लाह अगर मरियम नू बेमौसमी फल दे सकना है मैनू बुढ़े बारे पुत्र नहीं दे सकता दुआ की नबी ने दुआ की अब जरा जागिएगा इधर नबी ने दुआ की अल्लाह फरमाता है फनादतहुल मलाइकतु व हुवा कायम युसल्ली फिल महराबी अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया हमने हजरत ज़िक्रिया की दुआ को उस वक्त कबूल किया जब ज़िक्रिया का चेहरा मरियम के हुजरे की तरफ था नहीं तो अजय भी गौर नहीं किया मैं दोबारा अर्ज पे करना मैं फिर पे अर्ज करना और मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं ये वीडियो रिकॉर्डिंग है यहां पे ये नहीं लिखा फिल काबा ये नहीं लिखा फिल किताबी ये नहीं लिखा फिल समाई अल्लाह फरमाता है नबी ने उस वक्त दुआ की जब नबी के हाथ उठे हुए थे और नबी का चेहरा मरियम के हुजरे की तरफ था हाय हाय मरियम का चेहरा जनाबे ज़िक्रिया का चेहरा मरियम के हुजरे की तरफ था मौलाना अगर मरियम के हुजरे की तरफ मुंह करके दुआ करना नबी की सुन्नत है तो जहां पे वली लेटा हो जहां पे वली का हुजरा हो जहां पे अहलुल्लाह का हुजरा हो ਇਹਦਾ मतलब है आज जेड़े बंदे ओथे मदीने जाके ते नबी नु सलाम करके ते जेड़ा जन्नतुल बकी वल सैयदा ज़हरा दे कोल जांदे हो ना बोलो जिसे समझ आ रही है मैंने वहां पे फकीर देखे हैं सलाम नबी की तरफ दुआ ज़हरा की तरफ जी मैंने मदीने में अपनी आंखों से फकीर देखे हैं सलाम रोज़ा रसूल की तरफ दुआ के लिए ज़हरा की तरफ अगर मरियम के हुजरे की तरफ मुंह करके दुआ करना नबी की सुन्नत है तो जहां पे ज़हरा लेटी हो आप इजाजत दें मैं एक आयत और पढ़ना चाहता हूं जी छोड़ते छोड़ते भी टाइम लग जाना है आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं अच्छा हुन फिर ध्यान करे आज ला भी बेटा खामोश बैठे इन्हें चुप कराएं जी खामोश अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया है ना तख्लीक का अंदाज बड़ा प्यारा है रुकिएगा जरा रुकिएगा अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास सूरह निसा मेरे सामने आई है ऐ लोगों सुनो इत्तकु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम डरो उस रब से जिसने तुम्हें पैदा किया मौला कैसे फरमाया मिन नफ्सिन वाहिदा एक जान से तो मौला फिर अल्लाह फरमाता है व मिनहा ज़ौजहा फिर हमने उस एक जान को अकेला नहीं छोड़ा बल्कि उसी में से हव्वा को बना दिया और उन्हें जोड़ा कर दिया अल्लाह को जोड़ा बड़ा पसंद है मैं गुजारिश पे करना रब नू जोड़ा पसंद है
ہن ہر بندے دے ذہن وچ کوئی تے جوڑا ہوندا ہی ہے نا پیا بھائی حضرت جی اللہ کو جوڑا پسند ہے. ٹھہرے میں ٹھہرے ایک منٹ ٹھہرے جی ٹھہرے رکے جی رکیں اے سورہ شعراء میرے سامنے آئی جی. اللہ فرماندا دھیان کرے جی ویکھے جی رب نو جوڑے پسند جوڑے اللہ نو پسند نے. ٹھہرے جی اللہ فرماندا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یرو الی الارض کیا تو نے زمین پہ نظر نہیں ماری کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. اللہ فرماندا ذرا دھیان تے مار میں کڈے سونے جوڑے بنائے نے. ہائے ہائے زوجن کریم ذرا نظر تو مار میں نے کتنے پیارے پیارے جوڑے بنائے ہیں. ہن میں لگا جی جوڑے پڑھن. ہن سورہ رحمان میرے سامنے آئی جی. اللہ فرماندا ہے ولی من خافا مقام ربہ جنتان. اللہ فرماندا ہے ہم نے تو جنت کا بھی جوڑا بنایا ہے. جنت کا جوڑا بھائی جنت کا جوڑا. آگے سنیا جی آگے اللہ فرماتا ہے زواتا افنان تو ٹہنیوں کا بھی جوڑا بنایا ہے. بھائی ٹہنیوں کا جوڑا جنت کا جوڑا آدم کا جوڑا. ہن ٹھہرے جی پھر اللہ فرماتا ہے فیہما عینانی تجریان ہم نے چشموں کا بھی جوڑا بنایا ہے. یہ دا مطلب ہے چشموں کا جوڑا 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 کرو ٹہنیوں کا جنتوں کا یہ پھلوں کا. اچھا ٹھہرے جی اللہ فرماتا ہے فیہما من کلی فاکہۃ زوجان ہم نے میووں کا بھی جوڑا بنایا ہے. بھائی میووں کا ٹہنیوں کا جنتوں کا چشموں کا آدم کا. ہن ٹھہرے جی اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان ہم نے دریا کا بھی جوڑا بنایا ہے. بھائی دریا کا جوڑا جوڑا کرو دریا کا ٹہنیوں کا جنتوں کا باغوں کا چشموں کا آدم کا. ہن دھیان کرے جی اللہ فرماتا ہے ہم نے پانی کا جوڑا بنایا. یہ جو پانی کا جوڑا ہے نا بینہما برزخ اللہ یبغیان ہم نے اس جوڑے کے درمیان حیا والا پردہ رکھا ہے. یہ دو پانی ہیں اور ہم نے حیا والا پردہ رکھا ہے. علماء لکھتے ہیں ایک کھارا پانی ہے اور ایک میٹھا پانی ہے. کھارا پانی طاقت کی علامت ہے میٹھا پانی حیا کی علامت ہے. کھارا پانی شجاعت ہے میٹھا پانی حیا ہے درمیان میں پردہ ہے. مولا پھر اللہ فرماتا ہے یخرج منہما لؤلؤ والمرجان ہم نے اس جوڑے میں سے ایک جوڑا بنایا. ایک لؤلؤ ہے لؤلؤ کہتے ہیں سبز رنگ کو مرجان کہتے ہیں سرخ رنگ کو. اب یہ سرخ اور سبز کا جوڑا ہے. اللہ جانے یہ کس جوڑے کی بات ہو رہی ہے. ایک سبز ہے ایک سرخ ہے. ہاں ویسے جنت میں سے دو جوڑے آئے تھے ایک سبز تھا ایک سرخ تھا. جنت میں سے دو جوڑے آئے تھے. اب مجھے کہنے دو قرآن پڑھ کے یہ جو دریاؤں والا جوڑا ہے یہ فاطمہ اور علی کا جوڑا ہے. یہ جو سبز اور سرخ جوڑا ہے یہ حسنین کا جوڑا ہے. لو جی آجو آدم اور حوا کا جوڑا. بھائی آدم اور حوا کا جوڑا. اب سنتے رہنا یوسف اور زلیخا کا جوڑا آدم اور حوا کا جوڑا. شیش اور مخائلہ کا جوڑا ادریس اور حنانزہ کا جوڑا. نوح اور وحلہ کا جوڑا. ابراہیم اور سائرہ کا جوڑا. ابراہیم اور ہاجرہ کا جوڑا. اسحاق اور زکیہ کا جوڑا. یعقوب اور رحیلہ کا جوڑا. یوسف اور زلیخا کا جوڑا. ایوب اور رحمتہ کا جوڑا. موسیٰ اور صفورہ کا جوڑا. داؤد اور میکل کا جوڑا. یہ سلیمان اور بلقیس کا جوڑا. یہ سارے جوڑے ایک طرف ان کا سردار ہے محمد اور خدیجہ کا جوڑا. جملہ سنو ان کا سردار ہے محمد اور خدیجہ کا جوڑا. کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے علی اور زہرا کا جوڑا. خانوادہ رسول اگر سامنے آ گیا ہے تو ایک آیت اور پڑھ لیں. لو جی آخری آیت آج کے خطاب کی پھر کبھی آئے تو آپ سے باتیں کریں گے.
دیکھیں نہیں نہیں نہ کریں ہاں ہاں کریں. اللہ آپ استقبال کریں, میں 3-4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اب ٹھیک ہے جی. اچھا جی, جو آیتیں پڑھنی شروع کی تھی ذرا وہ ختم کر لوں تو پھر میں سورہ فاطر کی طرف آنا چاہتا ہوں. رکیے گا, رک جائیے گا. وہ مریم, وہ پردہ, وہ حیا, جو بات شروع کی ہے, مریم حیا میں چلی گئی. فارسلنا الیہا روحنا, ہم نے مریم کی طرف جبریل بھیجا. آیا؟ چپ بیٹھے ہو, نہیں آیا. اے جبریل تے ہو یہ نا جڑا مٹی دا بنیا. آ ویکھو ہن سمجھ نہیں آ جاندی. اچھا ادھا مٹی تے ادھا نور بن گیا جبریل. نور کنا کو؟ اچھا یہ دا مطلب ہے کسے مولوی نو پوچھن دی لوڑ نہیں, جبریل سارا نور ہے. تے پھر آ ویڈیو ریکارڈنگ جے اللہ فرماندا ہے فارسلنا الیہا روحنا, سارا نور اسا مریم دے ول کلیا ہے. فتمثل لها بشرا سویا, آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا. اے دا مطلب ہے کدی کدی سارا نور بھی بشر بن کے آ جاوے, ہوندا نور ہی ہے. اوئے ہوندا نور یہ کی ہو گیا جے. اگر جبریل نور ہے تے بشر بن کے آ جائے تے مولانا دا میدا ٹھیک رہندا ہے. تے اگر سیداں دے نانا بشر بن کے آ گئے نے تے فکر والی کیڑی گل ہے یار. کوئی مثل نہ جانی دی. نہیں تھکے ہوئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, نہیں رہنے دیں. نہیں بندے تھک ہی جاتے ہیں نا. اچھا سارے جاگ دیو پہ سبحان اللہ کہو جلدی نہ دو. کوئی مثل نہ جانی دی, قسمہ رب جاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. او کوئی مثل نہ ٹھولن دی, چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے ماں زاغ دے ڈورے نے. تے گل موتیاں دی گانیاں, گل موتیاں دی گانیاں, سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا, ہاتھ جوڑا پکھیاں دا, اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے چونن اکھیاں دا. تے کوئی ساوے ون مایا وچھڑے مل پیندے چل پاک پتن مایا. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خدا فرید. جڑا نوکر بیٹھا سیدہ دا سبحان اللہ کا وجود دینا. لو جی آجے بس یہ 2 آیتیں یہ پڑھوں گا, ایک 2 آیتیں اور پڑھوں گا پھر آپ سے اجازت لے لیں گے. جبریل آیا مریم ول, آیا ہے. اور سارے مولوی مندے نے قرآن ہے جبریل مریم ول آیا ہے. مولا خیر نال آیا ہے. اب ایک جو ذرا دھیان کرے آجے, میں 1 منٹ سورہ مریم کھول لوں ذرا. 19 نمبر سورہ کی آیت پڑھ رہے تھے, 16, 17, 18, 19 اور 20 پہ آئے تھے. رکیے گا. اے جویں جبریل آیا نا قالت, مریم دی نظر پہ گئی. مریم ویکھ کے فرماندی نے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو کدھر؟ بشر تو میرے پاس آتے نہیں, تو کدھر؟ یہ دا مطلب ہے جتھے جبریل اچانک جائے انہوں مریم کہیں دینے. جتھے جبریل اچانک جائے انہوں مریم کہیں دینے. آئے جتھے جبریل اچانک جائے انہوں مریم کہیں دینے. سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل جاتے نہیں, آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. جتھے جبریل اچانک جائے اسے مریم کہتے ہیں, جتھے اجازت لے کے آئے اتھے زہرا کہتے ہیں. جی وہاں پہ سیدہ زہرا ہیں, اجازت لے کے آتا ہے. لو جی بس یہ ایک آیت اور ایک آیت اور ہے. مولا حکم کر جبریل کیسے آیا؟ اللہ فرماتا ہے کالا انما انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیہ. جبریل نے مریم ول ویکھ کے آکھیا گھبراؤ نا, میں تانوں پتر دین آیا. وہی کی دین آیا؟ کنے گیا؟ کنوں گیا؟ اے ذرا چپ بیٹھے, بڑی تکلیف والا مرحلہ ہے. کون آیا ہے؟ پھر چپ کر گئے نے. کون آیا ہے؟
جڑا قرآن سنے ہے نالے سجدہ دی زیارت کرو نالے قرآن بھی پڑھو. کون آیا ہے؟ شاباش. کدے ال جیوندے رہو. کی لین؟ میں پوچھنا کی لین؟ شاہ جی لین نہیں، اے دین آیا ہے. تانوں ہن بھی نہیں سمجھ آئی؟ جتھے جبریل دین آئے اونوں مریم کہندے نے. جتھے جبریل دین آئے اونوں مریم کہندے نے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا. جتھے جبریل دین آئے اوتھے مریم ہے، جتھوں لین آئے اگے زہرا ہے. بھائی بولو تو صحیح نا. لا جی بس معاملہ ختم ہو گیا جی. جیتے رہیں بیٹا. بس آ جائیں. یہ آخری آیت سنیں اور مجھے فوراً اجازت دے دیں. سورہ فاطر میرے سامنے آ رہی ہے. یہ قرآن حکیم کا 35 نمبر سورہ ہے. میں 32 نمبر آیت پڑھ لوں. اے 32 ایویں نہیں بنتا. 3 تے 2 کٹھا ہوئے تے 32 ہے. تے 3 تے 2 کٹھا ہو جائے تے 5 ہوندا ہے. ہن جی دے دل وچ 5 ہے نے سبحان اللہ تے کہہ لو. لا جی بس یہ آخری آیت. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. اللہ فرماتا ہے ہم نے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں جو قرآن کے وارث بنائے ہیں. بندے قرآن دے وارث نے نہیں. تساں غور کیتا؟ بندے وارث نے قرآن دے بندے. اب مولوی لکھتا ہے سب وارث. لکھا ہے مولویوں نے سب وارث، ساری امت وارث ہے. اے ویڈیو ریکارڈنگ ہے. قرآن دھیان نال نہیں پڑھیا. اللہ فرماندا ہے الذین اصطفینا، وہ وارث ہیں جنہیں میں نے چن لیا ہے. او یار یہ گجرات ہے. آپ گجرات منڈی چلے جاؤ پھل خریدنے. سیب کی ریڑھی پہ جا کے آپ کھڑے ہو جاؤ. آپ اپنی مرضی سے ایک سیب، دوسرا، تیسرا. یہ جو تم نے چنے ہیں یہ ان جیسے ہیں؟ یہ جڑے تو چنے او اونا ورگے نہیں تے جڑے اللہ چنے. یہ دا مطلب ہے کوئی بندے نے جڑے اللہ نے چنے نے تے او قرآن دے وارث نے. ہن بندیاں دے نا آیت وچ کوئی نہیں تے میں اگے آیت لگا وا پڑھن تے وارث تساں آپ ہی کڈ لینے نے. تے جے انج بولنا ہے تے پھر میں بھی نہیں کڈنے تے تساں کو نہیں کڈنا. میں تانوں اگے دسیا میں آخری آیت پہ پڑھنا تے ہن جاگ پیا جے. بندے وارث نے قرآن دے. قرآن پاک ایک قرآن ہون بھی پاک کے، شام نو بھی پاک کے، وڈی سرگی والے بھی پاک کے، صبح بھی پاک کے، تہجد والے بھی پاک کے، زور والے بھی پاک کے، عصر والے بھی پاک کے، مغرب والے بھی پاک کے، کل بھی پاک کے، پرسوں بھی پاک کے. کل بھی پاک سی، پرسوں بھی پاک سی. ہن او بندے لب جڑے کل بھی پاک نے، اج بھی پاک نے، پرسوں بھی پاک نے، زور والے بھی پاک نے، فجر بولو بھی تے صحیح. بندے لب جڑے پاک نے. تسی سبحان اللہ ہی نہیں کہندے پے. کمال ہو گئی ہے. یہ دا مطلب ہے کوئی بندے ہیں نے جڑے اللہ نے چنے نے تے او وارث نے. لو جی آیت وچ لفظ کوئی نہیں کہ بندے وارث کیڑے نے، نام کوئی نہیں. تے میں لگا وا آیت پڑھن تے اے پرے بیٹھی ہے ریکارڈنگ چلدی ہے پئی. وارث اساں کڈنے نے ہونے. اللہ فرماندا ہے ناؤ دیر از سیگریگیشن آف پرسنالٹیز. اللہ فرماندا ہے میں بندے 3 طرح دے دس دینا. وارث آپ ہی کڈ لیا جے. بندے 3 طرح دے میں دس دینا تے وارث کڈ لیا جے. لو اللہ کی تقسیم سنیے گا. اللہ فرماندا ہے بندیاں دی پہلی قسم ہوے ظالم لنفسہ، گناہ تے گناہ، گناہ تے گناہ، گناہ تے گناہ، گناہ تے گناہ. اے وارث نے. تواڈے اندر دے مفتی نے فتویٰ دیتا ہے اے وارث نہیں. اے دا مطلب ہے اے وارث نہیں. ہن دھیان کرے جے مضبوط ہو کے بیاہ جے، بڑے مضبوط بیاہ جے. اللہ فرماندا ہے دوجی قسم ہوے ومنہم مقتصد. دوسری قسم بندیاں دی ہوے گناہ کر دے نے پھر توبہ کر لیندے نے، پھر گناہ کر لیندے نے، پھر توبہ کر لیندے نے، پھر گناہ ہو جاندا ہے، پھر توبہ کر لیندے، پھر گناہ ہو جاندا ہے. جی میں تسی گناہ بھی ہو جاندا ہے تے توبہ بھی تے گرنٹی کوئی نہیں پھر ہو جانا ہے. تے پھر توبہ کر لینے تے پھر بھی گرنٹی کوئی نہیں.
پھر ہو جاتا ہے تے پھر توبہ. ہن مینوں یہ دسو آ جڑے دھیانے لگے نے گناہ بھی تے توبہ بھی اے وارث نے؟ تہاڈی کیا بات ہے؟ تسی خوش ہو کے بولے ہو شاہ جی اے بھی وارث نہیں. اے دا مطلب ہے اے بھی وارث نہیں. لو اگے سنیا جی. اللہ فرماندا تیجی قسم ہوے ومنہم سابقم بالخیرات. گناہ کوئی نہیں کردے, اے نیکی وچ ایک دوجے تو اگے ودن دی کوشش کردے نے. نہیں میں سمجھا سکیا, ٹھہرو گجرات والے میں نہیں سمجھا سکیا, میں نالائق ہاں, تواڈے سمجھنے شک کوئی نہیں. میں مثال دینا, مثال بھی قرآن چوں دیاں گا. سارا گھر بیٹھا سی, افطاری دا وقت قریب آیا ہے, لنگر سامنے آیا ہے, باہر دا بوہا کھڑکیا ہے, جی میں یتیم ہاں, وڈے شاہ جی اندر میرا کھانا دے دیو, گھر والی آندی ہے میرا بھی دے دیو, شہزادے اندر میرا بھی دے دیو, نوکرانی کہندی ہے میرا بھی دے دیو. دوجا دن آیا, افطاری دا وقت قریب آ گیا, اج نے آ کے آکھیا میں مسکین ہاں, وڈے شاہ جی اندر میرا دے دیو, گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رہا, میرا بھی دے دیو, شہزادے کے اندر میرا بھی دے دیو. تیجا دن آیا, انہیں آ کے آخیا میں کہتی ہاں وڈے شاہ جی اندر میرا لے جا, گھر والی آندی ہے میرا بھی لے جا, شہزادے اندر میرا بھی لے جا. مولا کون نے؟ اللہ فرماندا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا. انہاں وچوں ایک دا نام علی آ, دوجی زہرا ہی, تیجا حسن ہی, چوتھا حسین ہی. تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی, علی دا سارا ٹبر قرآن دا وارث ہے, علی دا خاندان قرآن دا وارث ہے. بسم اللہ, بسم اللہ. وارث سامنے آ گئے جے. یہ مطلب ہے ایویں لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں, علی دا سارا خاندان قرآن دا وارث, علی قرآن دا وارث, زہرا قرآن دی وارث ہے, حسن قرآن دا وارث ہے, حسین قرآن دا وارث. تو اسی چپ رہو, وہ پھر بھی وارث نے. تسی نام ہی داد دیو پھر بھی وارث ہو ہی نہیں. تے تواڈے کہن نال نہیں بنے, اونا بنایا علی نو وارث. اچھا ہن ویسے تانوں سمجھ آ گئی ہے قرآن پڑھ کے آ جڑے بندے کہندے نے ساڈا بھی علی وارث ہے, انہوں نے قرآن پڑھے ہر پاک شے دا علی وارث ہے. آ پلیتاں دا علی نہ تعلق ہی کوئی نہیں. فکر والی کیڑی گل ہے, پلیتاں دا علی نہ تعلق ہی کوئی نہیں. اچھا ٹھہرے جی, تسی گھبرائے بیٹھے ہو. اللہ فرماندا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک ہے, قرآن پاک نہیں, نہیں قرآن نہیں پاک, پاک ہے. اللہ فرماندا لا یمسہ الا المطہرون, قرآن پاک ہے تے مولا صرف قرآن ہی پاک ہے. اللہ فرماندا اگے پڑھو نا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تے جیڑے ویڑے وچ اے پاک آیا ہے نا, او سارا ٹبر ہی پاک ہے, وہ سارا خاندان پاک ہے. یہ دا مطلب ہے ہن میں ایک جملہ کہن لگا تے ہن ہی تواڈی سمجھ مینوں آ جائے گی, اے جڑا علی تک نہ آئے نا وہی تے پلیت ہے. نہیں تسا غور ہی نہیں کیتا اجے بھی, اوے جیڑا بھی علی تک نہ آئے وہی تے پلیت ہے. میں پھر بھی آنا, جیڑا بھی علی تک نہ آئے وہی تے پلیت ہے. ہن میں جملہ کہن لگا, سنی چپ نہیں رہ سکتا. جیڑا علی تک نہ آئے اوے پلیت, تے جیڑا علی دا چہرہ تکے اوے صدیق. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, حق چار یار, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت. ایک بڑا پیارا نعرہ اتھوں آیا سی, کل ایمان, پتہ نہیں ان کی نے لایا ہو, پھر لایا جی شاہ جی ذرا نعرہ. اے جڑا کل ایمان نعرہ حیدری ہے نا, کل ایمان, اے شاہ جی نہیں پیاندے, انہاں دے نانا جی نے گئے ہے. ادھروں جدو عبد ود آیا سی نا احد دے جنگ, احد دے میدان وچ, تے نبی فرمایا سی دھیان کرو کل کفر دے بدلے کل ایمان علی پہ آندا. اے دا مطلب ہے مولویاں نو مننا پینا کل ایمان علی ہے, مولوی نہ بھی منن پھر بھی کل ایمان علی ہے.
منوان دا ٹھیکہ نہیں اسا لے آ اسی سنان دا لے ہے کلے ایمان علی جے اچھا ہن ذرا دھیان کریا جے اے میں ویکھ لیا جی ہن پھر ذرا دھیان کریا جے اے ایمان کی ہوندا جے بندیاں نو پوچھے نا ایمان کی ہے تے کو دسن لگ پین کہ رب نو مننا رسول نو مننا قرآن نو مننا نبیاں نو مننا ٹھیک ہے اے گل ٹھیک ہے لیکن جڑا ایمان جے نا اے نا مینوں دیو مینوں کاغذ پنسل دیو ہن جے اج میں پھاسی گیا ہاں تے اے آ اے ویکھیا جے اے دھیان کرے جے کلے ایمان ہے علی تے جڑا ایمان ہے نا ایمان دا جڑا مادہ ہے نا مادہ جدے وچوں ایمان بنے ہیں آ ویکھو مسیت ہے نا تے پیچھے اٹا لگیاں نے آ میز ہے نا تے پیچھے لکڑ جے اے سٹینڈ ہے نا پیچھے لویا جے جی ہر شے دا مادہ ہوندا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اے ایدا بھی مادہ ہے اللہ فرماندا ہے میں تینوں پلیت قطرے نال بنایا ہے او پلیتا پاکاں دیاں ریساں اے گندے قطرے نال بنے ہیں پانی دے گندے قطرے نال بنے ہیں ہر چیز دا مادہ ہوندا ہے حضرت آدم دا بھی مادہ ہے حضرت آدم دے ابا جی کوئی نہیں حضرت آدم دی ماں بھی کوئی نہیں تے مولا پھر ایک آدھا بنے ہیں اللہ فرماندا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین اللہ فرماندا ہے اساں تہاڈا ابا مٹی دا بنایا ہے ساڈے ابا جی دا مادہ مٹی ہے ساڈا مادہ پانی گندا ابا جی مٹی دے اسی پانی دے او مٹی اسی پانی ابا مٹی اسی پانی اے دا مطلب ہے ویسے قرآن پڑھ کے بندیاں نو سمجھ آنی چاہیے اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں جدو اسی اپنے ابے ورگے نہیں زہرا تے ابے ورگے کیویں ہو جاون جڑے جلسیاں تے اسی جانے ہیں نا جی میں بالعموم تقریر نہیں میں کردا میں تے 45 منٹ بیان کر کے نکل جانا وہ تقریر نہیں ہوندی بس بیان ہوندا ہے اے ہن تقریر شروع ہون لگی جے تقریر صرف جمعے چ کری دی ہے وہ جمعے چ تاں کری دی وہی بندے ہر جمعے چ آنے ہوندے نے تقریر صرف جمعے چ ہوندی ہے اگر خطابات آپ نے سننے ہو تو صرف جمعے کے سنیں وہ لیکچر سسٹم ہوتا ہے اس میں ہاں یا یونیورسٹی میں نے چھوڑی تھی یونیورسٹی اب پھر جوائن کی ہوئی ہے یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں میں باقاعدہ وہاں پہ لیکچر ہوتا ہے وہ ایک سیریز ہوتی ہے ہن علی یہ کلے ایمان ہن ذرا سمجھ لئیے ایمان کی ہے اے دھیان کریا جے مادہ سمجھ آ گیا جے ایمان دا مادہ اے جے الف میم نون اے جے مادہ ایمان دا ہن اینو کٹھا کرو تے کی بندا ہے امن اے دا مطلب ہے جے تے امن ہے تے ایمان ہے بھائی ایمان کا مادہ امن ہے دس از دا روٹ ورڈ آف ایمان یہ ایمان کا روٹ ورڈ ہے اوے مولا علی دے منن والے ہو ایمان ہے علی جے تے دلاں وچ علی ہے تے امن چاہیدا ہے اے دا مطلب ہے جدے کولو بھرا وی امن چے بہن وی امن چے بیوی بھی امن چے محلہ بھی امن چے اونوں مبارک ہوے علی دا مرید ہے بھائی کل ایمان ہے علی کل ایمان ہے علی اور ایمان کا مادہ ہے امن اب سنیے گا روک کے سنیے گا میں بس یہ آخری جملے دوں گا روک کے سنیے گا یہ ہے امن اب امن کیا ہے کیونکہ ایسا ایمان تک جانا ہے رکیا جی امن کیا ہے ماہرین لغت لکھتے ہیں لغت والوں نے لکھا الامن طمانینۃ النفس و زوال الخوف نفس کا مطمئن ہونا خوف کا چلے جانا امن آ گیا امن آ گیا تو ایمان آ گیا ایمان آ گیا تو علی آ گیا نہیں تو اجے بھی غور نہیں کیتا میں دوبارہ عرض کرنا میں پھر عرض کرنا کیونکہ امن ہے مادہ ایمان کا مادہ امن ہے یہ امن اور امن کے بارے علماء لکھتے ہیں اطمینان نفس اور زوال الخوف
نفس مطمئن ہو خوف چلا جائے. تسی کڈے کو مطمئن بیٹھے ہو مینوں پتہ ہے. میں جدو جانا ہوں سا نا بہاولپور تے ہن بھی چکر لگتے ہیں میرے تے جدو گڈی پٹرول پمپ تو پروائی دی ہے نا سمجھ آ جاندی سی ٹھیک ہو گیا. اج کل جدو پروانے ہیں نا تے پوری سمجھ آ جاندی ہے. تے یقیناً موٹر سائیکل تسی جدو پمپ تے کھڑ دے ہوگے امن تانوں بھی آ جاندا ہوئے گا. جدو پٹرول پیندا ہوئے گا تے او میٹر چلدا ہوئے گا اندر تے اطمینان ہوندا ہوئے گا. ہن دھیان کیتا جے اطمینان ختم ہو چکے ہیں. یقین کرو اطمینان نہیں ہے. کچہری میں چلے جاؤ اطمینان ہی نہیں, ہاسپٹل میں چلے جاؤ اطمینان ہی نہیں, تھانے میں چلے جاؤ اطمینان ہی نہیں, اور یونیورسٹی میں آ جاؤ اطمینان ہی نہیں. ممبروں کی طرف آؤ, مساجد میں آؤ, مدرسوں میں چلے جاؤ, ہے ہی نہیں. گلی محلے میں نہیں, گھروں میں نہیں. باپ بیٹے کو دیکھو, ماں بیٹی کو دیکھو, بہو ساس کو دیکھو. میں تے تم دسیا تقریر شروع ہو گئی ہے. اطمینان ختم ہو چکا ہے. تو جب اطمینان ہی نہیں امن کہاں سے آئے؟ تو جب امن ہی کہاں سے آئے؟ تو جب ایمان ہی نہیں علی کہاں سے آئے؟ معاملہ تو یہ بنا ہوا ہے, اطمینان ختم ہو چکا ہے. اچھا یارا بس بات ختم کرتا ہوں. اب چونکہ کل ایمان ہے علی, علی ہے کل ایمان, اس کا مطلب ہے ان چیزوں سے وہ اطمینان نہیں ملے گا. دل میں علی کو رکھو شاید اطمینان آ جائے. اچھا چلو آگے چلتے ہیں. بس میں آخری جملے اب دے رہا ہوں. کل ایمان ہے علی. اب اگر اطمینان دنیا میں سب سے بڑا نفس مطمئن جسے اللہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, یہ کون ہے؟ نہیں مجھے جواب دو. ایمان کا مادہ ہے امن, اور امن ہے اطمینان. دنیا میں سب سے بڑا نفس مطمئن کون ہے؟ دو جواب. ادھر سے واضح حسین. حسین کا ایک باپ بھی ہے, اس سے بھی بڑا کوئی ہے؟ بولو کون ہے اس سے بڑا؟ اوے علی سے بڑا کون ہے جو علی کی پرورش کرے؟ اوے جو علی کو اپنا لعاب دے کون ہے؟ زہرا کا بابا, حسین کا نانا. ایدا مطلب ہے امن, ایمان, اطمینان. سب سے بڑا نفس مطمئن ہے محمد. سب سے بڑا نفس مطمئن ہے محمد. مولوی تمہیں شرم نہیں آتی؟ نفس مطمئن جس کی گود میں پلے اس کے ایمان پہ شک کرتے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. نفس مطمئن جس کی گود میں پلے اسے علی کا ابا کہتے ہیں. شاہ جی دیکھیں ہمارے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خطاب ہو گیا بڑے خاص مرحلے میں داخل. حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو, باکر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو, جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو, کہ سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو, کہ مہدی آہر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. غور ہے تو سبحان اللہ کہہ لگے. وہ سارا دن نہ نوکری کر کے نا رات کو پیسے آ جاتے, سارے پیسے بازار جا کے دے کے مٹھائی خرید لیتا. مٹھی شے مٹھائی خرید کے گود میں رکھ کے بیٹھ جاتا. بیٹھ کے کہتا آؤ بھی بچوں لینے چ لگو. سارے بچیاں لینے چ لگ جانا. انہیں کہنا پتر نیڑے آ, اے کھا تے کہہ علی حق کے. ہاں جی علی حق کے. اے تسی چپ رہو پھر بھی علی حق کے. تے جے بول پو فائدہ تہاڈا ہی ہو جائے گا. علی بد نصیب زبان چوپے کہو علی. ایک باری پھر کہو علی. لے پتر تو پڑھاؤ, لے تو نیڑے آ, جی بابا جی تو بھی کھا تے کہہ علی حق کے. ادھر ہو
ارا لے خیر تے علی آکے ارا اچھا ان بچے ہن مٹھیائی بھی کھائی جانتے علی 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 گلی گلی علی 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 ہر پاسے علی 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 خبر پہنچ گئی بادشاہ نو بادشاہ نے آرڈیننس جاری کیتا خبردار بابے نو نوکری تے نہیں رکھنا نہ نوکری کرے گا نہ پیسے آؤں گے نہ نعرے وجن گے او صبح دن چڑھ گیا بابا جی جدے کول بھی جان او کہن نہیں جی بابا جی مہربانی معذرت ہے او یار کی ہو گیا ادھی دیہڑی نہیں بابا جی معذرت ہے دوجے کول ٹر گئے نہیں بابا جی معذرت ہے تیجے کول ٹر گئے بابا جی پریشان ہو گئے آواز ہی پریشان نہ ہو حکومت نہ دیے او ساڈی ہے جنوں مرضی دے چھڈو ہن مورخین لکھ دینے کہ صبح صبح بابا جی جا کے ٹبے تے بیٹھ گئے تھے اللہ اکبر جی علی والے نمازی ہوندے جے اے کڈا وہم ہے بندیاں نو اوے آ جڑے مصلی تے اوندے نے نا اے جے علی والے میں جدوں نماز دی گل کرنا بندے چپ کر جاندے نے بندے بالکل ہی چپ کر جاندے نے جدے دل وچ علی واسطہ نمازی ہوندے نے یار ویکھو نا اگر علی دا پتر زین العابدین نفل پڑھدے ہون نا اپنے گھر تے باہر شور مچ جے شہزادہ باکر کھوچ ڈگ پیا علی دے پتر مصلی کوئی نہیں چھڈیا دھیان نال نماز پڑھ کے نا باہر دا بوا کھول کے اندر خیر ہے کی گل ہے حضور باکر شہید ہو گیا فرمایا کیویں حضور کھوچ ڈگ پے نے فرمایا کیڑا کھوہ حضور سامنے کھوہ آپ فرماندے نے پراں ہو جو امام زین العابدین سارے بندے پراں کر کے نا اپنا چہرہ کھوول کر کے فرماندے نے اوئے کھو دے پانیاں حیا کر علی دا پتر ہی جدو فرمایا نا حیا کر علی دا پتر ہے ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے شہزادہ باکر کھیل دینے پئے اپنے کھیل دے پتر نو سینے دے نال لا کے سید جدو گھر ول ٹرے نے نا اے پنڈ دے بندے پلو پھڑ کے آندے نے شاہ جی ایک ہی ہویا ہے حضور ایک ہی قصہ ہے حضور ایک ہی کہانی ہے حضور سانو بھی سمجھاؤ ایک ہی ہویا ہے آپ آندے نے چپ کرو یار کوئی لمبے قصے کہانیاں نہیں ایک ہی گل ہے میں او دے والا منہ نہیں موڑیا اونے میرے والا منہ نہیں موڑ اڈے 15 منٹ لنگ گئے جی نہ جی آجو بس آخری جملہ دے رہے ہیں قریب آ گئے او علی او دتا جی او اذان پڑھی تے بہ گئے بنا کے ہفتے پیر کڈی جان تے پھر بنا کے کڈی جان او کوٹھے جو بن گئے ایک مرید نو آندے نے اوتھے کھڑا ہو کے آواز مار جنوں چاہیے آ جاؤ جدو کیا نا جنوں چاہیے آ جاؤ ہن مورخین لکھ دے نے بی بی پہنچی ایک تے انہیں قدمہ تے جا کے ہاتھ لایا مرشد خیر ہے سویرے سویرے آپ فرماندے نے زبیدہ چاہی دیا لج پالو تسی دیندے ہو پہ تے میں انکار کرنا ہے آپ فرماندے نیڑے آ قریب ہوئی اینج بھر کے نا ریت دی بک تے جھولی پا کے آندے نے لے پھر مصطفیٰ دی دھی دے نال دے چھڑے آئی اے ہن میرا دھیان کرے جے بس میں قریب آ گیا اگر میرا صبح وائیوا نہ ہوتا تو مجھے 2 بجے تک بھی مسئلہ نہیں تھا لیکن میرا بھی صبح چونکہ 9 بجے یونیورسٹی میں وائیوا ہے وہ لا کے نا سینے نال تے جدوں ٹر پئی نا زبیدہ تے عرض کر دی حضور ایک منٹ میں ایک عرض کرنا چاہنی فرمایا گل کر حضور اے قبول کر دے ہو ہار لا کے فرماندی حضور اے ذرا قبول کر آپ اوتھے پرا رکھ دے ہار پرا رکھ کے تے اے گئی ٹر اے تے گئی ٹر بابا جی بلاندے نے ارا جی اے ہار چک تے ویچ کے آ تے پیسے نہ لے آئی شرینی لے آ ہونا میرا نے ویکھیا جے ٹیر شرینی آ گئی وہ جدو ٹیر شرینی آ گئی نا بابا جی نے ساری گود پا کے فرماندے نے آؤ بھی بچیو آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی بھائی آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی وہ بچے کٹھے ہو گئے آپ فرماندے نے میرا پتر مینوں معاف کرنا اے ناغا ہو گیا کل دا اے پھڑو کل دی تے اے پھڑو اج دی تے میرا پتر ہر بچہ مہینہ ایڈوانس پھڑے تے کہے علی حق کے ہن جنوں چاہیے ایڈوانس کہو ہاں علی حق کے بد نصیب زبان چوپے کبو علی حق کے مولا انہوں ایڈوانس ہی دے چھڑ کبو علی حق کے علی 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 آواز کرتے علی کڈو بار ہاتھ علی تسی بھی تے آئے ہو نا لو جی بس قریب آ گئے بھائی واہ دیر دے قریب آنے آ پائے نہیں جی بس میں تو نہیں لوں گا جی او نا علی 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 لو جی بس قریب آ جاؤ او گھر چلے گی
تے इंज करके ना फड़िए बादशाह की नजर पै गई बादशाह वे कहते ज़ुबैदा ये की आ आख्या नहीं तेरे वाली नहीं ने क्या मैं वही हिसाब होया ना जदों ना मेरे वेख्या जी जदों आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं चुकिया सी ना ते जदों मूसा नूं चुक के आसिया घर वड़ी है ना फिरौन वेख के आख्या सी आसिया ए की है अपने पल्लू विच नबी नूं वलेट के आसिया फरमांदी है चुप कर तेरे वाला नहीं आख्या खबरदार तेरे वाला नहीं ते अच्छा फिर तुहानू ये भी पता है जदों फिर नबी नूं भुख लगी ना जदों नबी नूं भुख लगी मूसा अलैहिस्सलाम नूं इसे ही आसिया फिरौन नूं आवाज मारी सी फिरौन इन्हें कहा जी दुध का इंतजाम कर जी ठीक है नहीं तो सा गौर ही नहीं किया फिरौन ने क्या सी मैं बाल मरवाने ने ते आसिया गोद विच लाल चुक के नबी मूसा चुक के फरमांदिया ने दुध का इंतजाम कर इन्हें कहा जी ठीक है कर देने आ तुहानू जो समझ ते आ गई होगी जिड्डा वड्डा मर्जी फिरौन होवे बाहर ही हो सकता है घर वाली के सामने नहीं मैं बड़े बड़े फिरौन घर वालियों के सामने हाथ बांधे देखे हैं इन्हें कैसी मरवा छड़ांगा आख्या खबरदार जिन्हें मर्जी मरवा ये मैली करके नहीं वेखना अच्छा फिर जो दुध आख्या ना तो ध्यान करे जे इन्हें काफर दाइयां इकट्ठियां कीतियां फिरौन ने जो काफर दाइयां दुध पेश किया ना अल्लाह सूरह कसस में फरमाता है वहर्रमना अलैहिल मरादिया हमने काफरा दाइयों का दूध नबी पे हराम किया एदा मतलब है तुहानू एक गल दी समझ ते आ गई होनी है कुरान पढ़ के नबी कदी काफर दी गोद च नहीं आउंदा तुसी चुप बैठे हो तुसी अजे भी चुप बैठे हो अल्लाह ने बर्दाश्त ही नहीं किया कि मूसा नबी किसी काफिरा दी गोद च जाए तुसी अजे भी चुप बैठे हो जिदो अल्लाह मूसा जैसा नबी काफिर की गोद में नहीं रखता मोहम्मद जैसा कैसे रखेगा जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह के देखे आप बिस्मिल्लाह देखे मैं बिस्मिल्लाह देखे मैं चिश्ती मिजाज हूं बाबा फरीद का फैज है हमारा तो इमाम ही अली है और शायद तुहानू नहीं पता चिश्तियां दा इमाम अली जे और यार मैं तुहाडे सामने खलोता मेरे मुर्शद मेरे अब्बा ने उन्हां दे मुर्शद उन्हां दे 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 अब्बा ने मेरे बड़े दादा ख्वाजा खुदा बख्शा उनके मुर्शद उनके अब्बा फिर उनके मुर्शद उनके अब्बा लाल शाह और जवाहर शाह उनके मुर्शद ख्वाजा सुलेमान तौसवी हैं और ख्वाजा सुलेमान तौसवी के मुर्शद निजामुद्दीन हैं निजामुद्दीन के मुर्शद गंजे शकर हैं गंजे शकर के मुर्शद कुतुबुद्दीन हैं कुतुबुद्दीन के मुर्शद मोइनुद्दीन हैं मोइनुद्दीन के मुर्शद मुमशाद अलवी हैं मुमशाद अलवी के मुर्शद हुजैफा हैं हुजैफा के मुर्शद हसन बसरी हैं हसन बसरी के मुर्शद मौला अली हैं हम तो अली के मुरीद हैं जुबैदा आखिया एक बिस्मिल्लाह हक फरीद और जुबैदा ये की है कुछ नहीं तेरे वाला नहीं और जुबैदा फिर भी की है आख्या जन्नत है ओए आख्या इंज नहीं लभदी अमला नाल आख्या होती इनू इंज ही लभेगी मैनू लजपाला दे छड्डीए अच्छा गल्लां करदे कुरदे रात पै गई सौ गया बस भाई हुण हकीकत नहीं इजाजत जदों ये गया सौ रात नूं बादशाह सलामत वेंदे ने जन्नत दा कोठा है उत्ते नाम लिखे है पैर पुटे अगे हुए दरबार ने रोकिया खलो जो किधर आख्या वेंदा नहीं नाम लिखे है आख्या ध्यान नाल वेखो तुहाडी घर वाली दा ते आख्या इको ही गल है मेरी घर वाली है ना आख्या चुप करो सांझा सौदा थले वे थे अपना अपना है इत्थे अपना अपना है हुण तुहानू पता है बस भाई आखिरी जुमला तुहानू पता है फिर बादशाह बादशाह ही हुंदे ने इन्हें कहा परां जो दरबान नू कहा ना परां हो दरबान रह के थप्पड़ मारिया जो दरबान ने थप्पड़ मारिया बादशाह सलामत जिथे सुते सन उत्थे ही जमीन ते घर वाली उठ के बह गई बादशाह तुसी जमीन ते बैठे हो आखे कुछ नहीं हो पासा परतन लगा सा ते बस थले डिग पिया
ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀਏ ਮੈਂ ਵੇਂਦੀ ਸਾਂ ਪਈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਛੱਡੀਏ। ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਛੱਡੀਏ। ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਖਿਆ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੋਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾ ਗਾਹਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਹਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ 10 ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਰਾਤੀ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਆਇਆ। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। नहीं, अब मैं निकलना चाहूँगा क्योंकि तबीयत भी फिर ऐसी है ना। अब आप थोड़ा निकाबत में अपने जौहर दिखाएंगे। आप सुभान अल्लाह कह लें। क्यों लेट हुआ? लो जी, आपने नबी और आले नबी के फजाइल सुने हैं। हुन मेरे नाल गल करो, नबी तक जाने जाने? आ वेख्या जी बंदे हुन चुप लगे करन। अब बंदे चुप करन लगे जी, ध्यान करिया जी। ए वे नबी दा एड्रेस। ए नबी दा भी एड्रेस है ते ए अली दा भी एड्रेस। हाँ जी, गंजे शक्कर का भी यही एड्रेस है। ये बंदे हुन विच विच मेरा मुंह पे वेंदे ने कि यानी ए एड्रेस है। हाँ जी, कदी पढ़ो तो समझ आए। हाँ, इथों पढ़ो, अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु माशाअल्लाह वत्तय्यिबातु अस्सलामु आहा। अगे जी, आहा हा अय्युहन नबीयु। लो ए दोवें हथ कुरान ते जे। एदा ए माना नहीं कि असी गुजरात बैठे हाँ ते ओ मदीने सलाम सुनते ने, गलत। अस्सलामु अलैका दा माना है ज़हरा दा बाबा मेरे सामने वे, मैं सलाम करना वा। हाँ जी, फिर आ गए लजपाल। अब पहली रकात जी मुलाकात है। पढ़ो तो फिर ही है ना, तो पढ़नी कोई नहीं। पढ़ो बेटा, ना करें जा, इन्हें रोके जी, लड़े ना। ये रोक दे, ना करें बेटा, ना करें, लड़े ना भाई, रोके रोके रोके। ये जो पीछे बैठे आप इन्हें रोके ना जी। ਇਹਦਾ मतलब है मुलाकात हो गई। हुन अगे पढ़ो, सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन। मैं लगा जे तर्जमा करन। नमाज में सलाम है गौसे आजम पे, नमाज में सलाम है गंजे शक्कर पे, नमाज में सलाम है मोइनुद्दीन पे, नमाज में सलाम है निजामुद्दीन पे। ये बंदे परेशान हो गए हो की गल? इत्थे बंदे ही आने ने, अपनी मर्जी दे लै आओ। ओए जे तुहाडे है ने तुसी लै आओ, साडे ते गंजे शक्कर है ने, साडे मोइनुद्दीन है ने, साडे फरीदुद्दीन है ने, साडे साबर पिया कलियरी है ने। एदा मतलब है नमाज सलाम आ गया, आ गया। अगे पढ़ो जी, रब्बी जालनी मुकीम सलाती वमिन ज़ुर्रियती। ਇਹਦਾ मतलब है ये नमाज ਤੁਹਾਡੀ औलाद भी है, नहीं है? है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ औलाद है ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ औलाद आ जाए, भाई जागते हो पे? आगे पढ़ो जी, असल रब्बी जालनी। आगे जी, वमिन ज़ुर्रियती। आगे जी, रब्बाना व तकब्बल दुआ। आगे जी, रब्बाना ग़फ़िर ली। आगे वाली वाली दैया, वाली वाली दैया। ਇਹਦਾ मतलब है हजरत जी ये नमाज ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी भी है ने, नहीं है? है ने। जुमला सुनिया जी फिर। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡੇ अब्बे तो बगैर नमाज नहीं हुंदी। ਜਦੋਂ नमाज ਤੁਹਾਡੇ अब्बे तो बगैर नहीं हुंदी, ज़हरा दे अब्बे तो बगैर किवें हो जाएगी? अगे अगे जी, अगे वलिल मोमिनीन। अच्छा, नमाज सारे मोमिन आ जान ते नमाज सलामत रहिंदी है। ते जे कुल्ले ईमान अली आ जाए यार, यानी उन पे सलाम हमारी नमाज है। हुन विच वे तुसी चुप कर गए हो, मैं एक आयत और पढ़नी है।
اب یہ آخری آیت ہوگی, یہ اب آخری آیت ہوگی. مولا حکم کر. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجالن, رجالن کی معنی رجالن دا؟ مرد. شاباش, مرد. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ. یہ دا مطلب ہے مرد او یہ جنہوں اللہ مرد کہے. اب بندے پائے کہن بڑا مردے, بڑا مردے, بڑا مردے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے جنہوں اللہ کہے. او دے مرد ہونے چھک. مولا کیڑا خوش نصیب ہے جنہوں تو مرد پیا کہنا ہے. اللہ فرماتا رجالن لا تلہیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. دنیا دا کوئی کام جنہوں نماز تو منع نہ کرے میری نظر وچ مرد ہے. یہ دا مطلب ہے نمازی مرد نے, اور نمازی مرد نے تے علی مرداں دا پیر ہے, اور نمازی مرد نے. یہ دا مطلب ہے جدی چھٹ جائے نا او دا علی نال کوئی تعلق نہیں, تے جدی ایک بھی نہ چھٹے پنجائی چوں او پنجا لیو. نمازی مرد نے. یہ دا مطلب ہے صبح صبح جدو اذان ہوندی ہے, فجر ویلے آواز ہوندی ہے حی علی الصلاۃ, تے اے سفید داڑیاں والے, چٹیاں داڑیاں والے بزرگ 70 سال دے 75 سال دے کم دے ہتھاں نال او ٹوٹیاں کول, اللہ فرماندا تینوں بابے نظر پہ ہوندے نے, مرد آ گئے نے. یہ دا مطلب ہے جڑے مسیتے آ گئے او تے ہو گئے مرد. بس وہ جملہ تسی آپ ہی بول لو, مینوں کہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. یار میرے صاحبو, بس گفتگو نہ چاہتے ہوئے بھی نماز پہ آ گئی. یہی گفتگو کا انداز ہونا چاہیے. نتیجہ نکلا کہ اگر چاہتے ہو آل محمد راضی ہو جائیں. میں نکل رہا ہوں لیکن ایک حدیث پڑھ رہا ہوں. لو جی اب میں نکل رہا ہوں. او فرمان کیے کہ نماز میریاں, اچھا کدیاں؟ حضور دیاں. تسی صرف حدیث پڑھی ہے, دھیان نہیں کیتا. بندہ مسلے تے آئے, ٹھنڈ مدینے. لو جی ہن دس از ریئلی لاسٹ سنٹینس, یہ آخری جملہ. ٹھنڈ کتے؟ حضور دے سینے تے, بازو تے, کتے جی؟ اکھاں تے. ہن نکل جائیے جی. ٹھنڈ کتے؟ حضور دیاں اکھاں تے. لجی جملہ آخری جے کدی آیا تے پھر تواڈے نال گل کراں گا. اے دا مطلب ہے تانوں سارا ہی پتہ ہے مسلے تے بندہ آ جائے, ٹھنڈ نبی دیاں اکھاں تے. میں جڑا جملہ کہن لگا اے سن کے کدی جوانہ پھر نماز نہیں چھڈی. جدو بندہ مسلے تے آئے ویکھن وچ مسلے تے آوندا ہے, اصل وچ زہرا دے بابے دیاں نظراں وچ آوندا ہے. اصل وچ حضور دیاں نظراں وچ آوندا ہے. ہن جے تہاڈا دل کرے حضور دیاں نظراں وچ آونا ہے تے پھر لو جی ہاتھ چوک کے لگا میں وعدہ کرن. مولا رات ٹل گئی ہے, 2 بجن لگے نے. میرا وعدہ ہے کہ میں 5 ویلے دی نماز پڑھاں گا. کیا بات ہے, 1 2 3 4 اچھا جی ماشاءاللہ. روک لو پھر ہن. آ ویکھیا جی نہ روکیا مینوں تے پھر تسی, میں تے پھسیا تسی بھی پھس گئے. اے ہن پڑھنی پینی ہے. ایک ہی گل ہے, بندے چوکھے نے, ہاتھ تھوڑے نے. انج نہ کرو, ہاتھ کڈو باہر, کڈو باہر. مولا وعدہ کرنے ہیں 5 ہی پڑھاں گے. مولا 5 تن دے نوکر ہیں, 5 ہی پڑھاں گے. مولا 5 تن دے غلام ہیں, 5 ہی پڑھاں گے. پکا وعدہ ہو گیا. لو ہن جے تساں وعدہ کر لیا ہے, زہرا دے بابا تواڈے تے راضی ہو گئے, حسین دے نانا تواڈے تے راضی ہو گئے. چلیں خوش رہیں, سلامت رہیں.